Bayan, pasalubong ng bayan. Yan guys, no? Pasalubong ng bayan. Picture na. Init-init pa eh. Pasalubong ng bayan guys. Yan. May init-init pa yan guys. Yan ha. Oh yan. This is the violet sweet corn. Yan. Sweet corn dahil na Sweet siya. corn. Yan. Alam mo guys, sa ano lang guys ha. Sa mga kakanin lang, 315. Yan. Tapos, kinanay siya, gamay-gamay yung Quran. Hindi, natawaan. Ano ka nakilong ka? Yan. Apoy? Tapos yan. Hindi ba? Okay guys. Ayun na. Mais. Violet. Violet. Violet Na mais guys. na violet. Oh. Kita niyo Guys, na violet. yan, violet guys. Violet na mais This is guys. sweet, Sweet very na sweet. violet. Violet guy. Violet This is o violet. 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 Violet na Tawagan mais. ito yung ano. Oh, Gisingin mo. violet ah. Violet. Violet. The Violet. 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 Yan. This is The violet. The violet sweet corn. Ayan. Ano yung delivery na, violet. sir? Ano yung deliver mo, sir? Okay. Paradlock ta na yung... Ano na, hilo? Ano ka tama? Hilo? Ako yung silo-hiloan mo. Ang hilo mo? Okay, so yan na guys. Magkaunta na ka, violet The mo? violet. Violet to? Okay, violet. Ha? Amo na makan? Amo na makan? Dali bang violet to? So may... Nalipat ako ng ba? Wala ko ato dito sa ano, ginabaklan ko. Kapanti ba? Okay. Wala ko ba? Ato dito sa... dali! Ari! Hindi pa sweet corn. Gawin ko mo. Pila? 100 na siya. Isa ka... Ako na din. Yun ang nawa nila. Thanks for watching.